Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa tuima tunafungua Biblia zetu kitabu kia Mathayo sura yake ya 24. Ndiyo 42, na mwingine atachukua Watesalonika wa kwanza sura yake ya 4:15 hadi 18. Aseme habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika wenye kuwa mbinguni, hata mwana, ila Baba peke yake anajua ile siku. Sikia vizuri, twende polepole. Aseme kwa maana kama vile ilivyokuwa zile siku za Nuhu, ndiyo ndiyo. Aseme kama vile ilivyokuwa zile siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwa mwana wa Adamu. Aseme itakuwa kama vile siku za Nuhu, watu walikuwa wanakula, wanakunywa, wanaoa na kuoesha, na hawakujali mpaka siku Noa aliingia ndani ya safina. Aseme hawakutambua na mpaka jinsi gharika ilianza, na vile vile njo kutakuwa kuja kwa mwana wa Adamu. Manake bengine watakuwa mu distraction mpaka jinsi kanisa litanyakuliwa na hawajui. Ndiyo, moja atatwaliwa na moja ataachwa. Ndiyo. Aseme kesheni basi, kwa maana hamjui siku atakavyokuja Bwana wenu. Ndiyo. Atuachie pale mpaka 40 tu. Watesalonika wa kwanza sura yake ya 4:15 hadi 18. Ndiyo. Kwa kuwa waambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai, ndiyo, tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake, ndiyo, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Aseme wakati Yesu anakuja kuchukua kanisa, wakati parapanda inalia, sisi ambao tutakuwa hai hatutawatangulia waliofariki, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko, ndiyo, na sauti ya malaika mkuu, ndiyo, na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Aseme waliokufa katika Kristo ndio watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia, ndiyo, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu. Tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu. Maana hatutawaacha wale waliotangulia kufa.
wao watafufuka, tutapanda nao tumlaki katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani. Ndiyo. Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Na mpaka vile tutakuwa na Bwana milele. Basi barikieni kwa maneno hayo. Amen. Aseme sasa kitu mimi napenda pale, aseme tunakaa na tuko tunashangilia Bwana. Aseme mujifarijieni, consolez-vous avec ces paroles. Manake maneno yenye inapaswa kutupatia faraja. Ni maneno yenye inapaswa kutufariji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kuambiliwa aseme mujifarijieni kwa maneno haya. Mfrancais wanasema consolez-vous par ces paroles. Quelles sont ces paroles? De l'enlèvement de l'église. Tuko na semina yetu ambayo tunaanza leo. Leo tutaingia tu mu introduction, kesho tunaendelea na dimanche tunaenda kupunguzia, ambayo inasema juu ya kunyakuliwa kwa kanisa ama enlèvement de l'église. Kwa nini mmechagua somo kama na hili? Ni sababu kwa leo ni kama vile kanisa tulishasahau kama Kristo atarudi kulichukua kanisa lake. Na ni kazi yetu sisi watumishi wa Mungu kuandaa bibi harusi pamoja na uwezo na nguvu ya Roho Mtakatifu kutusaidia. Tuende tukakumbushe kanisa kama Yesu iko na kuja kulichukua kanisa lake. Aseme tufarijiane katika maneno haya. Manake ni maneno yenye tukiyasikia ikuwa inatupatia faraja. Contrairement na kanisa la leo lenye ukiwaambia juu ya kunyakuliwa kwa kanisa ni kama umewakwaza. Lakini Paulo anasema mfarijiane kwa maneno haya, sababu tupende wala tusipopenda Yesu atarudi kulichukua kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Na nikiongea juu ya kanisa, mimi siongee juu ya kanisa jengo. Hapana, eglise locale. Balikuwa nasema eglise locale juu inaweza kuwa localize, inaweza kuwa situé. Lakini mimi niko naongea juu ya kanisa mwili wa Kristo, eglise corps de Christ. Kwa sababu wengine wanasikia wakiambiwa Yesu atakuja kuchukua kanisa, wengine wanawaza kanisa atakia chukua ni humu mahali tunakusanyikia. Hii batima ni mahali tu ya kukusanyikia, lakini kanisa ni mimi na wewe, ndio mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wakikwambia juu ya habari za kunyakuliwa kwa kanisa, usiwaze kwamba ni hizi jengo ndizo ambazo Yesu atakuja kuchukua, lakini atakuja kuchukua kanisa mwili wa Kristo. Hapana, kanisa jengo. Na kanisa mwili wa Kristo sasa ni nini? Kanisa mwili wa Kristo ni mkusanyiko ya watu ambao wamejitoa wala wamejiretire mudunia na wanaamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na kisha wanatimiza maagizo yake. Maana ni mkusanyiko ya watu ambao wameitika ama wamekubali, wameamini Yesu
kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na wamekubali kumfuata na kumtumikia. Asa unaweza sema, sasa wametoka ndani ya dunia namna gani? Na japo biko ndani ya dunia, dunia tunaweza kuiexplike mu dimension tatu. Dimension ya kwanza, dunia inaweza maanisha iter fizike yenye iko naonekana. Wasema dunia hii wala ulimwengu yenye iko fiziki inaonekana. Dimension ya pili yenyewe unaweza explain ndani dunia ni watu. Watu wote wanaweza waita kwamba ni dunia. Dimension ya tatu ya dunia ni ulimwengu ambayo zambi zinafanyika ndani. Sasa mtu anakuambia acha mambo ya dunia, wala toka mdunia, wala hii ni mambo ya dunia. Baki anakuambia utoke ndani ya vitu visivyofaa, vitu vichafu. Jumana Yesu alikuwa anasema watu hawawapendi kwa sababu nyinyi si watu wa dunia. Sasa juu ya nini alikuwa anawaambia hao haiko watu wa dunia, na japo wanaishi ndani ya dunia? Tena anaambia Mungu, mimi sikuambia uwatoshe ndani ya dunia, lakini nakuambia uwachunge tu, uwanichungie. Alikuwa anasema wao haiko watu wa dunia kwa sababu wamejitenga na ile dunia ya uovu na wamemwamini Yesu na wanaitika kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu kanisa ni mimi na wewe ambao tumekubali kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu na tunaitika kumfuata na kumtumikia. Asa wanaposema kwamba tumekuwa kanisa, kanisa ni wale watu ambao wamejitosha ndani ya dunia, ile dunia ya zambi. Na kunyakuliwa sasa kwa kanisa itakuwa wale watu ambao walijitosha ndani ya dunia ya zambi ndio wanatoka sasa mwi dunia yenye iko fiziki, yenye iko naonekana. Maana kunyakuliwa kwa kanisa hiyo itakuwa kanisa linaondoka kwenye hii dunia sasa yenye iko fiziki, yenye iko inaonekana. Na ni jambo ambalo litafika, haiko histoire, lakini ni jambo ambalo litafika. Na ndio maana banasema kila leo tuendelee kukumbusha kanisa kama Yesu yuko mlangoni na anakuja kulichukua kanisa, na yule ambaye atakuwa iko hai ndani ya Kristo ndiye atanyakuliwa pamoja na wale ambao walifariki katika Kristo. Bwana asifiwe sana. Unajua sisi tuko bafiance ya Kristo. Sisi ni bibi harusi. Hata kama fiance anaweza kupatia kila kitu kenye unataka. Anaweza kupatia pesa, anaweza kupatia makado, anakutia mkondisio za bien. Lakini tanke haya kuingiza mnyumba yake au yakuwa na certitude kama ni bwana wako. Anaweza kununulia gari, anafika kwenu, unampresente wazazi, naye anaenda na kupresente wazazi yake. Lakini tanke haya kuingiza mwake, usizanie kama ni bwana yako. Na shitu kwa hapa kudunia kama bibi harusi, benye tuko fiancé, tunachunga harusi ya Bwana. Hata anaweza tupatia pesa, anaweza tupatia kila kitu kenye tunataka, ile ingali bonisi na avantage. Lakini tanke haya tubeba kufanya harusi naye, hatuyakuwa na certitude ya kitu. Jumana walisema tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na mengi
mutazidishwa. Haiko mbaya kumwambia atupatie pesa, ni za mzuri sana, tunazihitaji. Na kazi ya Mungu haiwezi endeka bila pesa. Juu tuishi vizuri, juu mikro iongee, ilfo pesa zinakuwa. Nikasema na kuko vyengine vyenye zambi tunafanyaka juu ya kukosewa pesa. Pesa ni za mzuri, baraka ni za maana. Nilisemaka hata ule Uria, kama Daudi aliparvenir kuangalia mke wake mwenye iko ananawa, ni kwa sababu constriction ilikuwa mbaya. Manake Daudi alikuwa anaikala kwake, meiko na muangalia mudushe yake yenye haifunikiwe, fote ya mamwae. Na zambi kaingia juu ya nini? Constriction ya mbaya, mwae haziko. Ndio kuna zambi zingine tunafanyaka juu ya kukosewa mwae. Angekuwa nafunika dushe yake, Daudi hangemuonaka. Lakini juu mwae haiko, akabrikole akasema mbo takuwa na nauya tu pale. Na zile madushe ziko zingali mpaka leo. Kwenye ni dushe kama wapembeni iko napandisha chantier, wa masoba kikuwa haizingia mudushi, hatenda mwese. Kumbe pesa haiko za mbaya, lakini haiko njo priorite. Priorite kwanza ni kutafuta ufalme wa mbingu, na mengine yanatuzidishwa. Jomana Yakobo kama picha Yesu, yeye anaeza enda, sana enda oa, anaenda juu aowe Rachel, anampenda Rachel. Rachel jo mwenye atazala Joseph, maana Joseph ni kuzidishwa, ama ni symbole ya benediction, multiplication. Lakini alikuwa ye anaenda tafuta Rachel mwenye iko ndani richesse, bakampatia Lea. Kumbe mulea ama mtatoka Yuda, na muyuda njo muko ufalme, na njo mwenye Yesu atazaliwa. Pahali wampe kwanza Rachel, bakampatia Lea kwanza, maana mulea muko ufalme na murachel muko richesse. Utatafuta kwanza ufalme wa mbingu na mengine utazidishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Misi ya kuambia kubarikiwa ni mubaya, ni mzuri sana. Juu hata ufanye hipokrisi, mumaombi yako unafanyaka 80% wala 90% unaambiaka Mungu akubariki. Unaweza kuwa hipokrite, unafanya hipokriti memu 80 wala 90% ya maombi yako unaambiaka Mungu afanye nini? Akubariki. Lakini hata fiancé akupatie kila kitu, akuweke mukondisio zizuri, tanke haya kufikisha mnyumba yake, hauya reisiri. Hata kama Yesu anaweza tupatia kila kitu hapa kudunia, lakini kama hatuya kuwa na assurance kwamba anatuingiza mufalme wa mbingu, manake tumeishue. Jumana kila leo tutaendelea kulikumbusha kanisa que malgré tuko tunatafuta benediction ni mzuri, lakini tukumbuke kama Yesu yuko mlangoni na anakuja kulichukua kanisa. Jiulize sasa, akikuja leo, je, atanikuta tayari? Ndio swali kubwa sasa hii. Kwa sababu dunia ya leo tumebakia muma distraction, muma inutile, na tunaanza kamata kanisa kama rutine, ibada kama vile michezo, kama vile rutine. Lakini acha nikwambie, kama kakosa ka kidogo wala ile zambi ya kidogo yenye unazarawaka, jo inaweza acha unakosa mbingu. Jo inaendaka iko inakomala mpaka yenye itakukosesha mbingu. Comment ça fait-il que leo
mtu anaweza kuya mkanisa, ulikuya abudu, lakini unaiba viti ya kanisa, unaiba mikrofoni, unaiba mixer fasi kwenye ulikuya abudia, unabeba telefone ya mchungaji. Doke zamiri haziko tena fasi kwenye unakuya abudia, unaiba kiti pale. Sasa ulizo yangu ni hii, wewe mwenye uko naiba kiti humu mkanisa, baka kufikisha mbinguni, manake kiti kia enzi utakiiba. Manake viti vya wazee 24 utabeba. Kama unaweza beba mikrofone, sasa mbinguni kwenye kuko dhahabu, utakuwa nani wewe? Sasa Mungu gani mwatakubeba mbingu zake? Unajua kenye kinamtesa Yuda ni nini? Yuda kusema afikie kwenda uzisha Yesu, haikukuwa njoo experience yake ya kwanza. Ukasoma Jean 12:6, banakuambia kama Yuda yenjo alikuwa kanaweka sadaka na alikuwa anaibaka. Biblia iko clear nasema alikuwa anaibaka sadaka. Manake ni habitide yenye ilienda iko na komala. Akatoka mudegre ya makope za kuiba sadaka, omwe makope sasa za kuuzisha mwenye sadaka. Kumbe ile mazaifu yenye uko unazarau leo, itaenda inakomala na inakukosesha mbingu. Kama tunaweza fika mkanisa unakuta fasi ya sadaka kitunga ile balisha ipasula. Tunajiuliza esti watu zamiri zinakuwaka tena. Tali nitokaka hapa, siku wananiiba telefoni. Sasa vile kesho yake mimi naambia mama mzazi, bali niiba telefoni mkanisa. Akasema sijui kama kanisa za leo ni probleme gani. Yeye anaingiaka kwa Katoliki, na akasema padiri alikuwa na moto yake, anaiacha nje, anaingia mkanisa, alikuta moto haiko. Nikasema finalmente tuko mnini sasa? Anaikuya na moto, anaiacha nje, anaingia mkanisa, kutoka mkanisa moto haiko. Finalmente ni nini? Zamiri za watu zimeenda wapi? Mahali pa kuabudia njoo kwenye unakuya iba. Mungu gani mwatakufikisha mbingu zake kwenye kuko dhahabu, kwenye kuko vitu vya samani? Mungu atuhurumie sana. Mungu atuhurumie sana. Tumekamata ibada kawaida na ya michezo, na njoo maana mkono wa Mungu atuone tena. Lakini acha nikuambie kama acha michezo, sababu Yesu anakuja upesi na anakuja kulichukua kanisa lake, na ni wale ambao wana roho ya Bwana ndani yao ndio watasikia sauti ya parapanda. Yaani kama roho ya Bwana haiko ndani mwako, sauti ya parapanda hautaisikia. Unakuya mkanisa, unaimba, lakini hamusikilizane nyi peke mkorale. Unatungia mwenzako bongo juu mchonganishe, swate na shefu wa korali, swate na mchungaji, na uko konsia kama maneno yenye uko nasema ni ya bongo juu upate nini? Zamani ndio tulikuwa kanajua kama mkanisa njoo muko security, unaweza acha kitu yako unaenda kutoileti na utakikuta. Lakini leo balevi biko kapable, anaacha hata kumeza vere yake na telefone zake, anaenda kutoileti, anakuta wenzake walivichunga. Lakini mkanisa unaacha telefone hautaikutana. Sasa tunataka fundisha nini? Bale watu bebiko mudunia. Wakati mwingine tunabaleta mudunia, lakini mkanisa tabia zetu zo peke zinawakimbiza. Yesu anakuja upesi, na yule ambaye atakuta
anaishi ndani ya Kristo ni yule ambaye atanyakuliwa. Na ole wako urate enlèvement de l'église. Au moins urate visa, ukose visa ya Dubai, ukose visa ya Chine, lakini usirate enlèvement de l'église. Enlèvement de l'église haiko njo mwisho ya dunia, lakini mambo yenye itatokea nyuma ya kanisa kuondoka ni magumu sana na mazito. Ni magumu sana na mazito. Asa, kwa nini Yesu atakuja kuchukua kanisa? Nikupatie koze 4 wala 5 ambazo zitaacha Yesu anakuja kuchukua kanisa. Koze ya kwanza, sisi ni mwili wa Kristo na Yesu ni kichwa ya kanisa. Kama tuko hapa duniani, manake tuko kiwiliwili na kichwa iko mbinguni. Sasa inabidi kichwa ya kanisa akuye atukamate tuende tuforme mtu moja. Bwana Yesu asifiwe. Hakuyakuwaka kiwiliwili bila kichwa. Manake gisi tuko hapa tuko incomplete, maana sisi tu ni mwili wa Kristo, lakini kichwa ya kanisa iko mbinguni. Inabidi akuye tukamata ili kwamba kiwiliwili ikutanane na kichwa, ili kwamba tukue mtu moja, tuforme koro moja. Kitu ya pili yenye itaacha Yesu anakuya kukamata kanisa ni kwa sababu kuna hukumu ambayo imeandaliwa juu ya ulimwengu. Na kama kuna hukumu imeandaliwa juu ya ulimwengu, Mungu haezi piga ulimwengu na haya retire watu yake. Kwa sababu kuna ile grand tribulation yenye munasikiaka, ni baada ya kanisa kuondoka, saa mnyama atakaa, kuna pigo zitapigwa. Mara mingi wakati Mungu anataka kuharibu dunia, anatoshaka kwanza watu yake, anawaprotege. Alafu hataacha kanisa, sisi ambao tumemwamini, sisi ambao tumekataa dunia, sisi ambao tunatembea sawasawa na mapenzi yake, hata itika na shie tuazipiwe pamoja na wengine. Ndio maana shwani yako, kama utaitika kuazibiwa, kama utaitika kuondoka, gazabu ipige dunia, we na hauko, shwani yako tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati mwingine mimi nasemaka, kuko watu wenyewe wanaweza supporter moto ya mbinguni avec raison, na kuko si wengine wenye ukajikuta ndani utajiuliza mbo mimi nakufia nini? Kuko watu washakula hii dunia. Watu saba kina Michael Jackson, ba Mobutu, wamefanya kila kitu. Bakina Trump, sijue president wa France, sijue ba Nicolas Sarkozy, bakina nani, bamekula hii dunia. Unajua aseme kidonda kie mtu anajilumiza akilumaki, ama fimbo ya ulipigiwa na unajua kama ulifanya makosa, unasema mimi na ikonsome tu. Sasa wale bakajikuta mumoto, banaweza sema tuvumilie tu juu dunia tulikula. Sasa wewe mwenye uliiba mikro tu mkanisa, na wewe unaenda jikuta pembeni ya Mobutu, utakuwa uko nafaa pale? Haoneka utakuwa unatesekea bure. Mungu atusaidie sana na Mungu atuwezeshe. Jambo la tatu litaacha Yesu anakuja kulichukua kanisa ni sababu hata bakia célibataire eternel. Inabidi akuye chukua bibi yake naye akuwe mundoa, sababu ye peke ndio alisema si vema mtu
akae peke yake, nitamfanyizia msaidizi. Maana inabidi naye ye peke atimize lile andiko. Jambo ya ine itafanya Yesu akuye kuchukua kanisa ni kwa sababu alishaka tuprometre wakati anaenda, alisema mimi naenda kwa Baba kuandalia makao. Na yeye hawezi kutudanganya. Itabidi atimize promese ama ahadi yenye alitupatia kwamba mimi naenda, lakini siende lote, mimi naenda kuandalia makao. Kwenye mimi ndakuwa njo kwenye na nyie mutakuwa. Acha nikwambie, kama we tembea vizuri na Mungu, maana kwenye Yesu atakuwa na we njo kwenye utakuwa. Hii dunia haiko yetu. Acha bakuchafukia mwa hii dunia, bachafukie ndani. Unaweza anguka unafanya error, lakini usibakie chini, jipungute, simama uendeleshe safari. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaweza fanya dhambi, nje yenyewe nasemaka kuko tofauti katika kufanya dhambi na kuishi dhambi. Mtu anaweza fanya dhambi lakini na haishi dhambi. Na ule mwenye anafanya dhambi anaweza jikunguta, anatubu, anatengeneza na anaendelesha safari na maisha yanaendelea. Ya mbaya ni kuanguka na unabakia pale chini kwenye uliangukia. Mungu atusaidie sana. Yesu iko anakuja upesi. Na wakati yenyewe unafanya toba, wakati yenyewe unatubu, nilisema kama mutoba ama murepentance muko vitu tatu ya muhimu sana. Ya kwanza nilisema ni regret. Wakati yenyewe unaenda tubu, il faut kwanza uregrete dhambi ambayo ulifanya. Kitu kia pili ni kukiri ile dhambi, unaikonfese. Alafu kitu ya tatu ni abandoni, kuiabandone. Kwa sababu dhambi moya hawezi kuwa unaitubu kila siku. Inabidi kama umejuta, ukonfese, ukiri ile dhambi, kisha ya tatu unaiabandone, unaiacha. Na hautaweza we mwenyewe, lakini kila leo kuwa naambia Mungu akusaidie na akuwezeshe, maana tunaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Kwa nguvu zetu hatuwezi wenyewe, lakini pamoja na Mungu njoo anatupatia uwezo na mamlaka ya kuzishinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Asa kuna mambo ambayo ilipitika ambayo inatupatia certitude kwamba kunyakuliwa kwa kanisa ni fe yenye iko real. Kuna mambo yenye ilipitika mbele ikakuwa saa vile picha, na ikatupatia image ya kuona kama kumbe kuja kunyakuliwa kwa kanisa haiko histoire, lakini ni realite. Na jambo la kwanza iko mu Genese chapitre 5:24 yenye inatupa uhakikisho kama Mungu atakuya kuchukua kanisa, ni kunyakuliwa kwa Enoki. Biblia inatuambia kama Enoki alikuwa anatembea na Mungu, na wakati ingine hakuonekana tena, maana Mungu alikuwa amemnyakua. Kama Mungu alinyakua Enoki, c'est possible na wewe ukitembea vizuri na Mungu, Mungu anaweza kunyakua. Manake haiko maji, kwa sababu Enoki ni mtu mwenye alizaliwa na baba na mama, na alipotembea vizuri na Mungu, Mungu akamnyakua. Kama Mungu anaweza nyakua Enoki, manake na wewe unaweza nyakuliwa. Sababu gani Mungu alimnyakua Enoki? Mungu haiko kidnapper. Unisikilize vizuri. Mungu haezi kubeba na we haupendi, haezi kualeve, donc haezi kukidnape.
Mungu anabebaka mtu mwenye biko naye en bonne relation, mwenye biko na intimite naye. Sasa yeye Mungu aliona Enoki anampendeza, uhusiano yake na Enoki inamfurahisha. Akasema huyu mtu sipendi akwe tena mbali na mimi. Sipendi nikuwe natoka mbingu nikie muvizite, lakini mimi natamkamata tuende kuwa naye pamoja. Faso yako yenye utatembea na Mungu njoo yenye itaencourager Mungu kusema acha nikamate huyu mtu njoo ananipendeza, nimsogeze pembeni yangu nikae naye milele. Bwana Yesu asifiwe. Ni degree ya intimite yako na Mungu njoo itamfanya Mungu akuye akunyakue. Jambo ya pili ama fenomene ya pili yenye natuonesha kama kunyakuliwa kwa kanisa ni realite, ni safina ya Noa. Na njoo tumesoma mu Matthieu chapitre 24 36 ya 42, wanasema kukuja kwa Yesu itakuwa kama zile siku za Noa. Maana objectif ya kujengwa ya safina ilikuwa juu ya kuokoa watu. Na objectif ya kukuja kwa Yesu duniani ni kukuja ili awaokoe watu. Maana safina ilikuwa ni picha ya Yesu Kristo. Aliwaambia mwenye atakubali message yenye utamwambia aingie msafina na ataokolewa. Lakini saa Noa alianza eleza habari kwamba mvula itanyesha. Bakamwambia Noa, uko na foli, juu yenye uko nasema haviwezekani. Mvula ilikuwa haiyanyeshaka hata siku moja kwa dunia. Ile mvula ilinyeshaka siku ya Noa ndio ilikuwa mvula ya kwanza kunyesha kwa dunia. Asa boba alikuwa hawayaonaka mvula. Bakaambia Noa, bile vya uko nasema ni foli. Kumbe hawakujua kama imani na wokovu ni foli. Na kama hauitike ile foli, manake hautaokolewa, hautasaidia. Na juu Yesu akietuokoa ilikuwa foli. Saa yenyewe wanaambia Maria utachukua mimba. Atachukua mimba na ni bikira, si ni foli. Lakini il faut uitike ile foli juu kuwe sauvé. Sa Noa alielezea watu, bakamwambia bile vya uko nasema havisikilikane, havieleweke, unatudanganya. Sasa chose grave kenye kinanishangaza, saa yenye Noa anajenga safina hakuijenga kaye peke. Hangewezaka kukuwa menuisier ye peke, kukuwa charpentier amalize safina ye peke. Utanikubalia kama kuko watu wenye walimusaidiaka kwa kujenga ile safina. Sasa chose grave wenye walimusaidiaka kujenga ile safina hawakuingiaka, hawakuokolewaka na ile safina. Bien-aime, acha nikwambie, unaweza kuwa miongoni ya watu wenye biko nasindikiza wengine kuabudu, biko nasindikiza wengine kuhubiri, biko nasindikiza wengine kuimba, lakini we kanisa likinyakuliwa hauendi. Jomana Paulo alisema, je traite durement mon corps pour que après avoir prêché les gens que je ne sois pas chassé. Hii neno ni kwa ajili yako na mie. Haiko kusema juu mimi niko na kuhubiri njoo mimi nakuwa avantage, na mimi ninapaswa fournir effort ili kwamba Yesu akikuja ninyakuliwe. Kuna watu walisaidia Noa kujenga safina, lakini yeye aliingia wakabakia. Usikuwe miongoni ya watu watasindikiza wengine kuabudu, watasindikiza wengine kuimba, watasindikiza wengine kuhubiri, kisha baadaye ukose ufalme wa mbingu. Apre kukuya kanisani kuabudu, apre kukuya kanisani kuimba, apre kukuya kanisani kuhubiri, hakikisha kwamba Yesu akikuya na wewe unanyakuliwa. Bwana atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
benye balikuwa sauve na gharika ni benye baliingia msafina mwili yote. Hakuna mwenye aliacha mkono nje wala mgulu nje. Juu angeacha mkono nje wala mgulu nje ingeozaka na ile mvula. Lakini baliingia msafina mwili yote, ilifo ikuwe msafina juu upate kupona. Utapona wakati gani? Wakati yenye utaikala ndani ya Yesu weye wote. Hapana parti moja nje na parti nyingine ndani ya Yesu. Bali hakikisha kwanza parti zote za mwili yao zinaingia ndani ya safina. Mtu iko na 3 parti. Wakati tulikuwa nasema la tête, le tronc et les membres. Maana bali hakikisha kichwa yao iko ndani ya safina. Na kama kichwa iko ndani ya safina ambaye ni mfano wa Yesu Kristo, mawazo yako haitakuwa mabaya tena. Kama mikono yako iko ndani ya safina, hautagusa vitu vibaya, hautaiba. Kama tumbo yako iko ndani ya safina, hautaweka ndani vitu vibaya. Kama miguu yako iko ndani ya safina, haitafika mahali pabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana wakati yenye tunaingia ndani ya safina ambaye ni Yesu Kristo, ili kwamba tusiangamie, tuhakikishe tumeingia ndani ya Kristo sisi wote. Usiache mkono yako nje wala mgulu yako nje kisha unaingiza parti nyingine ndani ya Yesu. Hakikisha wewe wote umeingia ndani ya safina ambaye ni Kristo, ili kwamba upate kuokolewa. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 4 ambalo linatuhakikishia juu ya kunyakuliwa kwa kanisa ni kuokolewa kwa Loti. Kama vile nilivyowaambia, wakati ye Mungu anataka kuangamiza, anatoshaka batu yake, anabaeparnye. Akamwambia Loti, we toka ujitenge we na jamaa yako. Lakini Loti kuko benye aliambiaka bafianse yabo na batoto wake na mabinti yake, bakaona kama ni mizaa, wao bakabakia. Na habari pia za kunyakuliwa kwa kanisa, kuko watu wenye biko naambiliwa leo wanasema ile ni histoire. Lakini acha nikwambie kama haiko histoire, lakini ni realite. Tengeneza maisha yako, maana iko mlangoni. Ndio maana nasema mukeshe, maana hamjue saa, siku wala dakika. Bwana asifiwe sana. Loti wakati yenye banamtosha, alikuwa na mabinti. Ile Sodoma na Gomora mulikuwa homosexualite, ni mwingine ilikuwa na chafuka sana. Mpaka 7 malaika walingiaka mwaloti. Banaume wengine wakabaita wakasema mutupatie bale wanaume tunataka lala nao. Donc avo deja mwa ile wakati homosexualite ilikuwa. Lakini kia kunishangaza, malgré ile mingine ilikuwa na chafuka, Loti alikuwa angali na babinti benye biko vierge. Unisikie vizuri. Jo aliwaambiaka umweni wapatie mabinti zangu. Manake hawezi explique Mungu esheke yako juu ya entourage yenye uko ndani, kumwambia aseme mimi naharibika juu niko mu entourage ya mubaya. Hapana. Juu malgré Sodoma na Gomora ilikuwa naharibika, bafie ba Loti walikuwa bangali vierge. Esheke yako hauta explique kama Mungu juu ya entourage yenye uko ndani, namwambia mimi singeweza juu niko entouré na watu babaya. Lakini wewe unaweza influencer entourage yako. Asa wakati yenye Loti anatoka na mke wake yeye akaangalia nyuma, na saa aliangalia nyuma akageuka jiwe ya chumvi.
Wakati yenyewe unatoka ndani ya dunia, wakati yenyewe umekuwa sauve, usiendelee kuangalia vitu vya nyuma. Usiendelee kuangalia vitu vyenye havifai. Ukishageuza mgongo, umepatia maisha yako Yesu, usione tena avantage zenye uliacha ndani ya zambi. Kuwa kama Paulo ambaye alisema yote ambayo ilikuwa faida kwangu, sasa leo nimeiona kama mavi. Mungu atusaidie, Mungu atutie nguvu, na Mungu atuwezeshe, maana tunaweza yote katika yeye atutie nguvu. Kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi, lakini mimi nakuambia jipange tayari, maana Yesu yuko mlangoni, anakuja kulichukua kanisa. Na hitaji yangu ni kwamba mie na wewe tusikie potelea ndani ya kanisa, lakini tukue parmi ya watu wenyewe wataokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua siku kanisa itanyakuliwa, kuna watu watasikiaka haya. Jusa kanisa imeenda, wewe ulikuwa na ubiri, wewe ulikuwa na imba, mpagani akuone umebakia, atakwambia manake ulikuwa hipokrite, na wewe umebakia namuna gani? Bwana tusaidie sana. Wengi ulikuwa nakimbizana hapa na kutambakia watu, kisha saa yenyewe utabakia, watasema kumbe na wewe pastor ulikuwaka hipokrite, umebakia. Ndio maana jikaze pamoja na kutumikia Mungu, lakini usikose kumuona, usikose ufalme wa mbingu. Na acha jioni ya leo mimi na wewe, Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe, Mungu atutie nguvu. Roho Mtakatifu ambaye alituma ili atuprepare, atuwezeshe tena, atutie nguvu tuweze kujitenga na maovu, ili kwamba wakati yenye atakuja tuende tukamlaki mawinguni. Simama kwa miguu yako uombe, ambie Mungu akusaidie. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Sema mimi mwenyewe sina nguvu, mimi mwenyewe sina uwezo, mimi mwenyewe sina mamlaka, na mimi najua kwamba sikutembea vizuri na wewe, lakini nahitaji uniwezeshe tena, unirehemu na unitie nguvu. Siku utakuja kulichukua kanisa, na mimi ninyakuliwe, na mimi nisiangamie. Karibu kwa maombi. Baba, tuko mbele zako. Asante kwa ajili ya jioni ya leo Jehova. Tunahitaji utuwezeshe na ututie nguvu, maana tunaweza yote katika wewe ututie nguvu. Sisi wenyewe hatuna uweza, sisi wenyewe hatuna mamlaka, sisi wenyewe hatuna nguvu, lakini tunaamini kwamba pamoja na wewe tunaweza yote. Utuwezeshe na kututia nguvu, utusaidie Jehova. Ukikuja kulichukua kanisa, sisi tusibakie Jehova. Ukikuja kulichukua kanisa, dunia isitucheke Jehova, dunia isiseme mbona nyie ndio mlikuwa natangaza injili. Baba, tunakulilia Jehova, utusaidie. Mungu utuzoeshe mahali tulishindwa Jehova, mahali tulishindwa Jehova, ututie nguvu Jehova, ututakase Jehova. Kuanzia jioni ya leo Baba, tunakamata decision ya kukupendeza Jehova, ya kutembea vizuri na wewe. Hata tupate mali yote hapa duniani, lakini kama hatupate ufalme wa mbingu, tutakuwa tumechoka bure Jehova. Utusaidie na utuonekanie. Priority yetu ikuwe kwanza ufalme wa mbingu, na baadaye tuone materiel. Mwenyezi Mungu Jehova, utuwezeshe. Tunakulilia tena asubuhi ya leo, tusikuhubiri na baadaye tukataliwe Jehova, tusikuimbie na baadaye tukataliwe Jehova. Tunakulilia Baba, ututie nguvu na kutuwezesha, maana tunaweza yote katika wewe ututie nguvu. Sisi wenyewe hatuna mamlaka, sisi wenyewe hatuna nguvu, sisi wenyewe hatuna uwezo, lakini pamoja na wewe Jehova, pamoja na wewe Jehova, pamoja na Roho Mtakatifu tunaweza. Mwenyezi Mungu, pamoja na Roho Mtakatifu tunaweza. Jehova, ni wewe ndio umetuchagua, wewe ndio umetuita, sisi ni kanisa lako Jehova. Ututengeneze Jehova, utuponde ponde tena. Roho Mtakatifu atuandae Jehova, Roho Mtakatifu atuandae Jehova, ili wakati utakapokuja Jehova, utukute tuko tayari, utukute tuko tayari, utupatie mwisho mzuri kuliko mwanzo Jehova. Hata ukifika tumefariki Jehova,
Tukue tulifariki katika Kristo Baba, tusikufe ndani ya dhambi Jehova. Baba utuandae, Baba utusaidie, Baba utuwezeshe, Baba ututie nguvu, maana sisi wenyewe hatuna uweza, maana sisi wenyewe hatuna mamlaka, lakini pamoja na wewe tunaweza, pamoja na nguvu zako, pamoja na msaada wa Roho Mtakatifu. Ulisema hautatuacha yatima, bali utatutumia Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu atatusaidia na atatuambia juu yako na atatufunulia siri zilizofichwa. Tunashuka mbele zako Jehova, tukihitaji msaada toka kwako. Pasipo wewe hatutaweza kitu. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki na Mungu abariki neno lake.